अच्छी तो को अरे सेल्फी नंबर अच्छी तो राई को नदी कूल लिखबो पार्क रे नियो रास्ता पर चल सेल्फी नहीं रास्ता जाम करछो कई ओ मिस्टर ए रास्ता पर तमर जति अधिकार अछि सेति गजगर मोर भी अछि ये मना कला अधिकार नहीं बोली ता बोली कोन एमति रास्ता पर रे अधा नंगला ही सेल्फी नबो व्हाट कोन कहलो मु अधा नंगला माने मु अधा नंगला बुझिले मैडम आपण को आपण को ड्रेस को देखिले तो लागुची बुझिले ए ड्रेस ता आपण निहाती पंचम के षष्ठ क्लास रे किनिथिले व्हाट कोन कहलो तमे कोन कहलो अरे चित्कार करंतु मैडम परम बापा को कहि निजो पाई खंडा लंबा ड्रेस किनि नहीं आसन ए मिस्टर चित्कार करंतु मैडम अरे तुमको टिके खराब लागुनी अरे जेउ देशर नारी निज शरीर को घर इज्जत भाबी साड़ी के चूड़दार रे गोड़ाई रखे अरे सही देशर नारी है तुम सब केमिति पब्लिक रे विज्ञापन कर परछो केमिति मिस्टर तुमर जानि रखा अछि ए ड्रेस का दाम केते नहीं तो तमे ए ड्रेस टा को तो देखिले लागुची ए ड्रेस टा आपण नियाती पंचम के षष्ठ क्लास रे किनिथिले सही हिसाब रे यार दाम ता जहाई तुमर मने रखिबा उचित मु के तमे नहीं तो एटा होची आजिकली का ड्रेस दादा आजिकली मॉडर्न झियो माने मॉडलिंग होबा पई ए ड्रेस पिनंती आपण को भले मॉडर्न सोसाइटी रो झियो माने आगो बलात्कार हुअंती अब बलात्कार हिसाब परे ए देशर आईन कानून सरकार गुदाई करंती ए मिस्टर तुमको देखिबा को भलो लागनी तले ठीटा का आखी बंद कर दो ना मफु कोटी कर एटा बारा तुम्हें एको साइड ड्रेस में दी मॉडल देखे हो तो अब आमे पुरुष माने 400 गंजी पिंदी बुली तुमको भल लागे तो ए मत कोटी कर ओ आमे पिंदी बुली रे अभद्र आउ तुम्हें आपिंदी अधा नगला होई लाठीपुरा गोटा आगे बुली बुली आसुत तो भाई भद्र व्हाट अरे राम छत्तन माने एमिति ड्रेस पिंदी बुझलो अरे गेडू अरे तू काहे ताका संग जुक्ति करछु कहलु अरे जा सेडे कार सेडे ट्रैफिक जाम जानी जा कार सेट करबो जा अरे कहलु गुरु मालटा चोखा है टाइम पास पे हे इन लाइफस्टाइल पे मुहे व्हाट नॉनसेंस अबे कौन कहलु कौन कहलु आमे नॉनसेंस तुमरो भारी सेंस बुझला ओडिया कहली तो देहरे गळी गला की अरे गेडू अरे तू काहे ताका संग अजथार जुक्ति करछु कहलु अरे कहलु कहलु कार ता साइड करबो जा अरे जा जाउची मैडम अरे नारी ए नारी जाति का सृष्टि हुए समाज सृष्टि हुए नारी जाति पाई नारी केते बेले जननी तो आउ केते बेले पुनी भगिनी और केते बेले पुनी से जायार प्रतिछवि हेले मैडम ए नारी जाति को एमिति ड्रेस आदौ शोभा दिएनी बुझले मैडम बहु को आपण को बहुत कथा कहि सरी मु किछि माइंड करबेनी मैडम मु आसुची छड़ा आपण तो गोडर चप्पल पिंदी चंदी अप्रैल फूल कौन मिस्टर तुमको बोका बनी देले ना अच्छा कहलो मिस्टर आज कौन आज होचे अप्रैल फूल बुझिले मैडम मु आपण कते भलो भलो उपदेश देली शेषर आपण मते बोका बनै खुशी होचंदी ठीक अछि मैडम तमने तुम कौन कहबा के चाहछ ठीक अछि जेमिति बोका बनेला सेमति ना मानिया मत आस्ती बाय मोमुंडा ओ मिस्टर कहला अरे अप्रैल फूल और मैडम मैं खाली बोका बनै परिबो और मो बोका बनै परिबी मैडम कौन मैडम
ଦେଖୁଛ? ନା ସେ କିଛି ନୁହେଁ। अच्छा मैडम तुम्हें कौन मो आखिरे किसी देखी पारु ना कहीं नहीं तो मैडम ओ मैडम सता कहिला तुम्हें कौन मो फीलिंग्स को किसी भी बुझी पारु ना ना किसी नहीं तो अरे सता कहिला तुम्हें कौन मो आखिरे किसी देखी पारु ना हेलो मैडम आई लव यू
मो बापा कहूला मु सड़ाटी चुक्ति आता मु कहूचे माय नेम इज लखन ऐसे लखन नो रिएक्शन डायरेक्ट एक्शन My name is Lakhan. 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 कौन है बे दुनिया सड़ा राज रास्ता रे चोका चोकी कुंडा कुंडी सड़ा में राज रास्ता को पूरा पार्क बने साले अरे टोका अरे सुबुदिन नहीं बे अरे टोका एपर्तंते मान खातिर पड़ू पूरा जोक भाया जोकिए अबे टोका सरिला ना कुतु कुतु अच्छी बे अबे टोका सॉरी सर আমার ভুলে গেছি স্যার আমার ভুলে গেছি अरे भूलटा तोर नुह भूलटा तो बयस अरे ए पासरे मु भी भूल करतली आ तू भी भूल कर गरम जौवनटा तो एमिति भूल हबाटा स्वाभाविक ए टोका का ओटे 10,000 का 10,000 ହେଲେ ସାର୍ 10,000 କଣ ପାଇଁ बे 10,000 कौन पे जानी पर साला राज्य रास्ते टोकी कुंडे आउ सब बुस्तु साला माल खंडे पाइछु आ पूरा महु पे मानो लागु चम ए आ रास्ता जाम करथोर 5,000 आ बिना हेलमेट रे टोकी कुंडे थोर आउ 5,000 ହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ଦି ଜଣ ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିଲୁ अरे मु बुझुची तो कथाटा मु पूरा फुल बुझुची अरे तमे सिना रास्ता कड़र थिलो
हेले रास्ता पर जाउथो पब्लिक माने तुमको देखि डिस्टर्ब होतले अरे सुन तो सब जुक्ति करबा मो पास टाइम नहीं का जल्दी का आउ तू न काढिले मु काढिबी जे संभाली पारिबु तो देखो मुकुंद कहथिले कि ताको शीघ्र टंका दे दियो ता नाले ए नॉनसेंस हमको बेजेट कर दबो अरे जाओ कहूची अरे तुम ठीक कहछ सरकार जाओ अरे चलो हमें घर को जीवा चलो अरे आसो हमें घर को जीवा आज सकाळू मनीष काम चाहिए के जानी आज दिन पर फुल पाउनाटा मिल गला हेले टका जानी ए आईआईसी लोकन गोटे डेंजर ऑफिसर सम्मा छाड़ीबा लोक नुहे अरे सेति भाई मो संग माने कहउतले मु कोने नाळू आत्ता मो बापा कहउतला मु सलाती चुट्टिया हेले मु कहउचे माय नेम इज लखन आई से लखन मोर रिएक्शन डायरेक्ट निशाटा अधिक हो गला ताछड़ा आउ अधिक निशा हेले मु आ घर को जाई परि से सासु बो दीटा ता मते जा ट्यूशन करबे से सानट गटे में मते पर्सनल ट्यूशन आरंभ कर आ हम घर को बे को गोटे गाँवले टका आसी बहुत को बड़ा पुआ बोली मुंडरे मुंडे आउ आम संपर्क लोपा भाई भाई बोले तुम पानी नहीं पियोनी अरे बाबा ए टेंशन रे आउ गोटे पैक नबा आवश्यक बोले चारियाडू टेंशन नहीं तमे पूरा पागल हे जीवो नहीं सर नहीं आउ तुम भी पी परबी नहीं समान नुहे अरे नियो आउ गोटे पैक पी दियो अरे नियो सेठी मोर टिके देखिलो कहलो बुझिबो समना बाबू आगे ए तम बयस नथिला काकिरे मु एकतरे 4-4टा क्वाड एडो कुम कर दूथि आउ तमे हाफ क्वाड रे
ଏମିତି ଟଳଟଳ ହଉଛ ହେଇପାରିବନି ତମେ। আরে বাবা নো টেনশন নিশাটা যদি অধিক হয়েଯିବ এইଠି বেড অভাব ଅଛି না রাতি কাটিବାକୁ বেড পার্টନর। ହଁ ସାର୍ ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ ପୁଣି କେବେ ପୁଣି କେବେ ଆସିଲେ ସେ ମଜାଟା ସିଓର ନେବି। আরে বাবা যদি নিশাটা অধিক হয়েଯିବ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିବି ସେ ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦବ। ଆରେ ନିଅ ଆରେ ନିଅ। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସାର୍ ବୁଝାନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଜମା ପିଇପାରିବିନି ଜମା ବି ନୁହେଁ ସାର୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରିବି। ବାଇ ଚାନ୍ସ ତମ ବାପା ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଉଠେଇଲେ ସାର୍? ସେ ବୁଢା 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି। ଆରେ ମଲା ଲୋକ କଣ ଆଉ କୋଉଠି ଫେରିକି ଆସେ ନା ଆସିବ? ସାର୍ ଇଏ ହୁଇ ନା ବାତ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସେ ବୁଢା 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କଣ ବୁଝିପାରୁନ ନା କଣ? ବାଇ ଚାନ୍ସ ତମ ମା ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ସେ ଘରେ ପ୍ରଳୟ ହବ ପ୍ରଳୟ। ସେ ସବୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଛେଚି ମାରିଦେ। ହେ ସରକାର ଯଦି ଜାଣି ନିଅନ୍ତି ସେ ବୁଢାଟା ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରକୁ ଫେରେଇବାକୁ ପଡିବ। ତା ଛଡା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦ ଯୋଉ 8-9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଅଛି ସେଇଟା ବି ହାତ ଛଡା ହେଇଯିବ। ସାର୍ ସେ ବୁଢାଟା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମର କଣ ଲାଭ ହବ କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଲାଭ ହବ? ଏଇଠି ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ ଯାହା କହିବ ଏ ପାଠ ପଢିବା ମୁଣ୍ଡ କଥା। ଆରେ ହେ କେମିତି ଯଦି ଟଙ୍କା ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପଛକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ ନା। ଆରେ ନିଅ ନିଶାଟା ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବଣି। ଆରେ ନିଅ ସାର୍ ନାଇଁ ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦିଅ। ଆରେ ନିଅ ଆଉ ଜମା ଆଉ ଅଧିକ ପିଇଲେ ଘରକୁ ଜମା ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିବି ସେ ନେଇ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଘରେ ଛାଡ଼ିବ। many many thanks sir। ଆରେ ନିଅ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆରେ ନିଅ ନାଇଁ ସାର୍ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ମହାନ୍ତେ ମୁଁ ବିସର୍ଜନ କରି ଆସିଛି। I mean double B. B for God. B for business. I mean dark business. ଏଠି ମୋର ଦେଖିଲ ସାରେ ଆପଣ ପୁରା ମେନ୍ ସୁଜିକୁ ହାତ ମୁଠକୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ମହାନ୍ତେ ଆରେ ମତେ ତ ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି। ଆମ ଧନ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଯେ ଜାଣିଛି ସେ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅନାଦି ଶଙ୍କ। ସେ ହାରାମଜାଦା ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ତ ପୁରା ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ବନେଇ ଦେଇପାରେ। At any cost ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ମୋର ଦେଖିଲ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତ ଏ ଖାଲି ହୁତୁତୁତୁତେଇ ଯାଉଛି। ହଜିବ କିଏ ହଜିବ? କଣ ପାଇଁ ହଜିବ? କୋଉଠି ହଜିବ?
କିଏ ସେଠି ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ବେ ତୁ ଆପଣ ତ ଦିନହୀନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାବୁ ଆପଣ को की कथा बा अगोचर आ एते रात्रे आईआईसी लखन आसीची माने किछि गोटे बैड न्यूज निश्चय चलो दी पैसा झाइबो ता परे जाई जीवो एटी मोर टिके देखिलो सळा मानिया पड़े सा पुलिसिया बुद्धि को सा दोज गोटे केस पाइबे पूरा जोक पर लाखी ताको खाली सोसी दे बापा सला बुढ़ा बने आहुरी देखौ बहुत देखौ इरे कथा रे अछि बड़ा चाकरी करिबो पुलिस माछ खाइबो इलिस मु से इलिस किया पुलिस आ मु मो पुलिसिया दरमटा भूली जीवी केमिति सुनो कथा रे सीधा सीधा कह एते बुलेई गके कहिबार माने कहिबी निश्चय कहिबी एमिति बागरे कहिबी ठीक ताଳରେ बाजी एटी मोर टिके देखिलो ओ पुलिस बाबू हां तमे ताଳରେ कुओ कि ठाଳରେ कुओ ए कथाटा कहूची सीधा सीधा कहूनो केमिति बुलेला की काई कहउछ कहलो ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସରିତା सरिता अरे मो जो सरिता रे कोन हैला से आदित्य नारायण इंडस्ट्री मालिक सहित पूरा प्रेम संपर्क चले लो बापो ये एमिति सेमिति प्रेम कोन नुहे ये तो रास्ता कड़े रे रास क्रीड़ा चली तो मुह संभाली कथाबार्ता कर कहूची आज्ञा जेते शीघ्र पाउछंदी आपन को झियर मेडिकल टेस्ट करि नंदु माने झियर बाडू अवस्था रे आपण जाई दिबे जे आज्ञा मुहरे लगान दे कहूची कोन काटी लागी जदि आपण विश्वास होनी ताले मो मोबाइल फोन सब रेकॉर्डिंग ही गछंदी ए नियंतु सारे इमिति को हसुसंती कहले हां आपण को पागल हे गले ना कोवा हां अरे हां सब बेले टेंशन रे दउथिनी आज किंतु खुशी रे काहे कि ना मो जियो सरिता ता बापा परी भेजा घटई गोटिया गुली रे दीटा शिका सारे दीटा शिकार हां अरे प्रथमटा होती मो जियो सरिता बलियार सिंह से अनादि शंकर इंडस्ट्री रो मालिकान अब सारे ए जो द्वितीयटा द्वितीयटा होचे से अनादि शंकर परिवार टाको शहर रु हजेया पई आउ गोटे स्विच मिलिगा भूल भाव पूरा आज दिन कर पावनाटा फुल गला मिलिबा इंस्पेक्टर मिलिबा अरे तमे खाली मो इशारा रे काम कर देखिबो तमे टंकार गदी रे सोइबो आउ टंकार गदी रे झुलिबो आपण टेंशन नियंतु सा ए टंका जोठी आईआईसी लखन भी से टंका अछि माने ए आईआईसी लखन भी आपण को सहित अछि अबे आईआईसी लखन आपण को सह अछि माने
ଏ ସହରର ଆଇନ କାନୁନ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ନାଳୁଆ। ମୋ ବାପା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଶଳାଟି ଚୁତିଆ। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଲଖନ। IIC ଲଖନ। ମୋ ରିଆକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ विसर्जन बढ़िया से I need double B. B for black. B for business. I mean black. अनादि शंकर सहारे मनेगा तुम साधु पंगा नहीं भूल करिथिलो से परिणाम तो परिवार भोगिब। अरे तोहरी लगी मु 4 वर्ष काल जेल अंधारी कोठरी भितर पूरा अणनिश्वासी हो पड़ी। अरे सेठी लगी बिचारा माइकिनाटा मोर मरी जाइथिला। हिसाब नेबे बराबर हिसाब नेबे महादेव। हे भगवान से विसर्जन बढ़िया से मो पथरे खाइला बाघ परी पड़ी। अब केते दिन प्रभु अब केते दिन एमती जड़ जंगल बोलेरी प्रभु अब केते दिन ए दर्शक समाज आपण निजे कहतु मो जो पदक्षेप नहीं तार परिणाम आज निजे भोगुची। गाँ घर को जाइथिले सेठी गाँ घर रे एते बड़ ताला झुलुची। आ गाँ लोक ने कहले मौलका कुआर मो पिला मन धरे भुवनेश्वर चली जाइछि। एते बड़ शहर रे मो सब कोठे खोजिली आज सकाଳେ एते जोरे भोक लागिला जे झौला पानी रो 2-4 ढोक पीती। हे प्रभु आउ केते दिन हमते बन जंगल बुलल पड़ियो प्रभु केते दिन। ସତରେ ଠାକୁର এই ଘରଟା ଅଛି ହସ ଖୁସିରେ ପୁରି ଉଠୁଛି। এই ଗାଧାଟା এই ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ସତେମିତି ଏକ ନୂଆ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। এই ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୋ ପୁଅଟା ନା ହେଲେ ଦେଖୁନ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟରିରେ ଚାଲିଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେତେବେଳେ ଫେରିବ ସେ କଥା କହିହେବନି।
कौन एमिति कला किचड़ी फैक्ट्री भलो 2 पैसा रोजगार भी होउची मां अच्छा मां मु तो पे ଗୋଟେ खुशी खबर नहीं आसी खुशी खबर अरे की खुशी खबर था हम संपर्क हां ए घर को नुआ को नहीं आसी संपर्क बाहर हे जाईची अरे इतने आश्चर्य बार कोन होची बुझलो मां आजिकल दुनिया रे प्रेम विवाहटा गोटे परंपरा हो गलानी देख मां से माने जिजन मन मिसिला सेथि पाई से ताको निजर करनेला बरं तमे न रागी ताको तमे आशीर्वाद करो जेमिति ताको दाम्पत्य जीवन खुशी रे कटिबो अरे संपर्कटा बाहरला ए बाहा पूर्व हमरे जणैबा को इज्जत मन कलानी ओहो मां अरे से झियो को सिए भलो कहला सिए बाला तमे कोन पे नष्ट होत कहलो ओहो ना ना मो व्यस्त हबेनी अरे से झियो के ता घर कोठी से सब जानिबा हमर आवश्यकता के नहीं कहलो मां ये झियो संपर्क सारा जीवन ताकू नहीं चलिबो देखो तमे न रागी शीघ्र घर बंदा पड़ा थाली नहीं आसीबो वो बहु को घर को नभा व्यवस्था करिबा अरे जाओ छोड़ मो कथा टिके बो हेलो ए बहू मते क्षमा करे दे बोलो हेलो कहा किछि न जणी मु एते बड निष्पत्ति नबा को बाध्य होइछि अरे पागल है तू कोन पे क्षमा कुछ कहलु अरे तू तो ए घर को बहु नहीं आसछु एटा हम पे खुशी कथा तू कोन व्यवस्था कुछ कहलु अरे ए सरिता अरे देखो ये होचनी मो बड़ भाई मां पेटर भाई न होले भी ताठारो बेस अधिक आ तमे जानि तो सरिता ए कान्हा भाई पे मो फैक्ट्री आज बेस लाभरे चलिछि मार तारे आई मीन ठिकरा नथिबा गोटाए जारछ मुंडा बुझिबा को एखरे पड़ी रहिसंती हेलो मिस्टर हाउ आर यू सरिता अरे तुमे का कोन कहि जाउछ अरे जत्ते चाहा देबे से होचनी मो बड़ भाई मार तारे सुनो जेते चाहले भी मां पेटर नुहे ना इतर लोकटा सुनो तमे तांको भाई बोले संबोधन करि पार किंतु मन नहे ओहो काहा को तू जानो दे बोली कहूचो से जानो जन हो से होची मो को कान्हा तो स्वामी फकीर कर्मचारी हो हाफसा जेते चाहले भी चाकर ना ओहो सरिता अरे तुम कथा को आजिबा को ଟିକେ ଲଗାଉ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି कौन करिबो तमे अरे कौन करिबो अरे बाध्य होई तुमको ମୁଁ डिवोर्स देबी अरे ये पागल है नुआ बहुटा ए घर विषय से किछि भी जानि ना और जानि गला परे सब किछि ठीक है जोनी तू काई नष्ट होछ कहलु अरे तुम बाटो साथ मु एते बुझे आसी तम ऊपर किछि भी फरक पड़ले अरे जाओ बहू आ बड़ भाई को पाद धुली दियो अरे जाओ मार डाला रे कौन कहले संपर्क मु ताको पाद धुली नेबी सतरे संपर्क तमे ना एबे भी से ओल्ड ट्रेडिशन भितरे रही गला अरे बाबा मो फटके मॉडलिंग हो अच्छा तमे कहले संपर्क आज बड़े मॉडलिंग झियो माने अंटा नोई केबे प्रणाम करंती ठीक अछि तमे जदी कहउछ तले तमो कथा को निश्चय सम्मान देबे ठीक अछि आज्ञा नमस्कार हौ मां हमें का चिड़ालो अरे जाओ बंदा फड़ा थाली नहीं आसो देखो मां सांगरे बड़ बोहू को भी आनी दिबो अरे जाओ तमे मो स्वामी को फैक्ट्री रोच
ମାନିବି ବୋଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। କଣ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ? ତମେ ଆଉ କିଛି କହିବ ନା ଚୁପ୍ ରହିବ? ଭାଇ ଆରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯାଇଥିଲି କାହ୍ନା ଭାଇ। ନାଇଁ ରେ ତୁ କିଛି ବି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସବୁ ସେଇ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିର ଖେଳ। ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ଠିକ କରିଛୁ, ଠିକ କରିଛୁ। ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତମ ଭଳି ଐଶୁଲ କରି ବୋଉ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ଘରଟା କେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପରି ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଲୋ ମିଷ୍ଟର ସମ୍ପର୍କ ସାହା, ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ବିସର୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂର ଝିଅ ସରିତା ବଳିଆର ସିଂ। ମୁଁ ବି ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ପାଖରୁ ଘର ସମ୍ଭାଳନା ଶିଖି ସାରିଛି। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବେଶ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଜଣା ପଡୁଛି। ତମେ କେତେ ଘର କରଣା ଶିଖିଛ ସେଇଟା ପୁରା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆରେ ବି ଚିତ୍କାର କରନି ନଚେତ ଲୋକମାନେ ତମ ମୁହଁରେ ହସିବେ। ଓହୋ କହିଲି ତମେ ପାଟି କରୁଛ କହିଲ? ଶୁଣ ତମେ ଦି ଜଣ ସେଠି ଛିଡା ହୁଅ, ମୁଁ ଆଗେ ବନ୍ଧବାନ କାମଟା ସାରିଦିଏ। ଆରେ ଆସ ପରା। ସମ୍ପର୍କ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ତମ ଘର ଚାକର ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ବଡ ବୋହୂ ଆମ ବଡ ଭାଉଜ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ନୁହେଁ କି? अरे माँ तोते किए मना कला तू ए घरर लक्ष्मी प्रतिमा नुई बोली? ए घरर मोर सांगटे निहात दरकार थिला। जा हो आज ठार हम जमा भी बोरिंग हेबिनी। मार डाला रे। कौन कहलु? तू मो बंधु हबु, तू मो साक हबु। अच्छा तो भले गोटे मळे पुडिया गाउली मुख फसिक लोक से पुणी मोर बंधु हबो? आई डोंट लाइक दिस। सरिता अरे तुम कथा को पाटी के लगा दियो। अरे तुम का कोन कहि जाउछ? सुनो तमे दी जणा जमे भी पाटी करनी मो कथा मानो। तमे से छिड़ाओ मो आगे बंदबन कामटा सारी दिए। अरे चलो प्रभु अरे छुड़ा लो कहेंगी। अरे आज पर कौन ठीक टाइम रे मो बेटीटा मो करे पहुंची माइंड
ଆଉ ମଣିଷ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଏତିକିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ? ଏ ରାଧା, ତମକୁ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିବାର ଅଛି, ଏତିକିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ? କାହ୍ନା, ମୋ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ରେ। ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଆଜି ମୋରି ପାଇଁ, ଏ ଘର ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁ ସହି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସମ୍ଭବକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଲାଞ୍ଛନା ସହୁଛୁ। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ ଆସୁ ତତେ କେତେ କ'ଣ କହିଗଲା, ତୁ କହିଲୁ ଗଲା। ଏ କାହ୍ନା, ଏ ସବୁକୁ ସହିବି କେମିତି? ସହି ବାବା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଜାତକରେ ଲେଖା। ଧୋବା ପଥର ଦେଖିଛୁ? ଧୋବା ପଥର ଖରାର ତାତି ସହେ, ଶୀତର ପ୍ରକୋପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦରି ନିଏ, ଝଡ଼ ବତାସର ଦାଉକୁ ମଧ୍ୟ ସହିଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୁଗା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା? କାହିଁକି ନା ସେ ପଥରଟା ଜାଣିଛି ସହିବାଟା ଭାଗ୍ୟ ଜାତକରେ ଲେଖା। ହେଲେ କାହ୍ନା, ତୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହିପାରୁନି ରେ କାହ୍ନା, ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ, এই ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଜାଣିଛୁ? ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ, ଦେଖରେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ରାଧିକା, ହସୁଛି କାହ୍ନା।
ଏଠି ରାମନୀଳା ହବ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସନୀଳା ହବ? ଓ କିଏ ତୁମେ? ବସ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛୁ ମତ୍ୟପତି ଗେଣ୍ଡୁ। ହଜେଇଦେବି ତ। ହଇରେ ନଣ୍ଡୁ କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଧଣ୍ଡୁ? এইটা ବୋଧେ ମୋ ମୀରାବାଇର ଘର। তো ସବୁଠୁ ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତମ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରମ୍ଭା ମିନକା ଉର୍ବଶୀ ଅଛନ୍ତି। ତେମେ କଣ ମତେ ବସିଛ ନାଳିବାକୁ? କଣ କହିଲ? ନାଳିବାକୁ? କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବେ! ଶଳା ବାସି ଡାଲମାରା ଖାଇଦେଇ ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଜଭରି ଗ୍ୟାସ କରୁଛି। ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତମ ମଳ ଦ୍ୱାର ସିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ବସ ଏ କଥା କଣ କି କାଲି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2007ତମ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ବୁଝିଲ, ମାନେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ। ଆଉ ସେଠେଇ ଲୋଭରେ ବିକଳିଆ ହେଇଥିଲି। ଏଠି 100 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଲୋଭରେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଖାଇଦେଲି। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଫେରିଗଲା ବାଟରେ ଲାଠିପଡ଼ା ନୂଆ ସାଇଟା ମୋ ହାବୁଡେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ଭରତ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ତମେ ଚିହ୍ନି ନଥିବ। ଚିହ୍ନିଛି ନା? ଭରତ ଭାଇର ମୋର ଟିକେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଡାକିବାରୁ ମାତ୍ର 15-20 ପଟ ପୁରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଡାଲମା ବେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିଗଲି। କାଲି ବିଭାଗର ବାସକୁ ଯାଇ ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଇଁ ପଡିଲ। ତମେ ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ। ରହିଲା ବସ ବଜ୍ରପୁର ପଡ଼ିଲାନି ସମ୍ଭାଳ। କଳକୁ କଲା ଆକ୍ର ବିକଳ। ଖାଲି କେଞ୍ଚି ହାରସ କଲା। ଭାବିଲି ବସ ବୁଝିଲ ଏଇ ବାଟରେ ମୋ ମୀରାବାଇ ଘର। ତାକେ ସବୁ ଯାକ ଉପଯୋଗ କରିଦେବି। ଏଠି ମୀରାବାଇକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲାଇନ ଦରକାର। ମୁଁ କାଲି ଠୁ ଲାଇନ ଅଛି ଭରତ ଭାଇ ଘରଠି। ଏବେ ଯାକେ ମୁଁ ମୀରାକୁ ପାଉନି। ପାଇବନି କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବଗଣ ଇନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ବସ ଆମ ପାଇଁ ମୀରାବାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତମ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରମ୍ଭା ମିନକା ଉର୍ବଶୀ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଉନ। ମୋର ଯୋଉ ଚେହେରା ଛେଚୁଛି ମତେ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଘଣ୍ଟାଇ ଛାଡ଼ିବେନି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ବସ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନ କାଣି କାହିଁ ଲାଠିପଡ଼ା ନଦୀ ତଟାକୁ ନେବି, ରାଜପଟଣା ପାର୍କକୁ ନେବି, ଯୁଆଡେ କହିବ ସିଆଡେ ନେବି। ହେଲେ ବସ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। କି କାମ ଆଜ୍ଞା? ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ମୋ ମୀରାବାଇକୁ ଖବର ଦିଅ। ବସ ଯାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ବସ ପୁଣି କଣ ଫେରି ଆସିଲ? ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତମ ସାଥିରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲିଣି। ଏଯାଏ ତମକୁ ମୁଁ କରିନି। କରିନ? କଣ କଲ? ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନି। ମାରିନ? ଏଇଠି ମାରୁ। ଉଠ ବସ। କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝି ବାଟ ପାଉନି। ଏଇଠି ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ। ଚିତ୍ରାଳୁ ଡ୍ରେସ ଖଣ୍ଡେ ସିନା ଆଣି ଇନ୍ଦ୍ର ବେଶରେ
ଲାଠିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ପଶିଗଲି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇଥିଲି ହେଲେ କଣ କରିବା ମୋ ମୀରାବାଇ ତା ପ୍ରେମର ଫାଶରେ ମତେ ବାନ୍ଧିବ ତ ହଉ ଦେଖିଆ ହାଇରେ ପାଡ଼ିଖିଆ ଜଗଣିଖିଆ ରହିଜଣା କାଠଖିଆ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀକୁ ଛାଡ଼ି ପାଡ଼ିଖିଆ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିବ ନାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ିପଟା କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ବା ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଆଗ ଦେଖେ ସେ କୋଉ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଇନ୍ଦ୍ର
ସୁଯୋଗ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି ଆଜି ଏଠି ମିରା କୁଣ୍ଡେଇକି କୁଣ୍ଡେଇବି ତତେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଇଛି କୁଣ୍ଡେଇଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବନି କୁଣ୍ଡେଇବି ଏତେ ଅସମ୍ଭାଳ କରୁଛୁ କୁଣ୍ଡେଇବି ତ ହେଇଛି ଡାଲି କୁଣ୍ଡେଇଲି ଯଦି ମୋ ମିରାଟେ ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ଦବ ନନ୍ଦନ କାହିଁକି ରାଜପାଟଣା ପାର୍କ ସିଆଡେ ବୁଲେଇବି ବୁଝିଲୁ ହେଲେ ଡାର୍ଲିଂ ତମେ ଟିକେ ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧର କି ମଜାରେ ଶଳା ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମୋ ଆଣ୍ଟିନା ପୁରା ହାଡ଼ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ମଜାରେ ତା ପଛାଡୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଖାଲି ରଗଡ଼ି ଦେବି इंद्र मु ता बड़ बापा विष्णु काली मु जो स्वर्गर ओल्हेला बेल को ए लाठी पड़ा टांगी पड़िया को झाड़ा गली सेठी मु झाड़ा गला समय रे ए भरत भाई को मो पेंट शर्ट चोरी करी नहीं गला मु ए यूनिफॉर्म राको मगे जो मिटा माटी राधिका को ए ड्राइंग मु तुमको जाना कि तुम मते दबो ना ए बिना ने ना दिखे दाबी ना दिखे दबो कोना मु जाना कि दबो ना ए बिना ने दबो हां मु कोनटा मागे को जाउची चाटा मागे सेटा मुदे ना ताले तम दिलटा मते दबो ना जाले ए दिन no डाली बहुत राजनीति कर
मीरा मोर बोली जानछु हां मीरा तोर आउ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ତା ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଛି ମୀରା କହି ଦବ ତୋର ବୋଲି ହାଁ ମୀରା ମୋର ବେ मीरा मोर बे ସତରେ ବସେ ମୀରା ମୋର मोर बे ନାଇଁ ବେ ମୋର ବେ मोर बे ନାଇଁ ବେ ମୋର ବେ अच्छा तू ताहाले मर्त्यपति गेंडू के बे तू अबे के बे तू मु होची सेई स्वर्गाधिपति राजा दिराज देवराज इंद्र अच्छा तू ताहाले देवराज इंद्र इंद्र आउ तू बारंगना बेस्या अबे निजको कोन बोली भाबिछु ए समाजर प्रत्येक पुरुषଙ୍କୁ तो अख्तियार गाणी ताकू नष्ट करि देबू नो नेवर सला कोन कहउतलु तू मर्त्यपति गे गे मते तोर कहि पारि गेंटू मते तोर कहि पारि सोला रानी फटो उची हाफ पेंट अबे एठी कमे आस्तिलु नहीं आसीबु ना नहले तोर जो रेहे चेहरा छेचुची ता डबल हबो केमिति सोला आउ तू कौन कहूतलु देवराज इंद्र साला तो घर को उठिबे अबे तो घर को उठे स्वर्ग साला तो घर स्वर्ग रे आज पूरी पिटी पिटी से स्वर्गपुर को पठाउची हाराम दादा प्रभु हे प्रभु ए जाओ जगन्नाथ प्रेमानंद हे प्रभु हे प्रभु Inspector Bipra! What else is on? Huh? ए बारंगना रंगपटी को आसीच माने देहर गंध तो निश्चय नबो छी 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 अरे तो परी महिला माने ए नारी जाति पई गोटे गोटे कलंक आ ए पुरुष समाज पई गोटे गोटे अभिशप्त काराग्रह देख मिला तते मु 24 घंटा समय देली आ ए समय भितरे तू ए धंधा बंद करी समाज मुख्य स्रोत को फेरिया नहले सीधा हाजत रे बसिबू मते हाजत रो धमक देखाउछ तमे होता जानि ना सब इंस्पेक्टर बिप्रा तम थानारे पुलिस तारू नेता मंत्री पर्यंत समस्त राति हेले निरामय देह को नै बहुत शांति अनुभव करम ठीक अछि मु तम कथा मानिबी कथा मानि समाज रो मुख सुता को फेरी आसीबी अरे मु खाइबे कोन
ମୀରା ଏବେ ବି ସମୟ କିଛି ଓଲଟି ଯାଇନି ଆଉ ତୁ ଚାହିଁଲେ କାହାର ନା କାହାର ହାତ ଧରି ଗୋଟେ ସୁନାର ସଂସାର କରିପାରିବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ତମେ କଣ ସାରା ଜୀବନ ମତେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇପାରିବ? ରାଜି ହବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବି ନା କେମିତି? ତମେ ଯଦି ମତେ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇପାରୁନ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ପୁରୁଷ ମତେ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହବ ବା କେମିତି? ଫେରି ଯାଅ ପୋଲିସ ବାବୁ। ପୁରୁଷ ବଣିଆକୁ ମୁଁ ଠିକ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଛି। ତମ ଉପଦେଶ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହବ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଆଉ ରହିଲା ହାଜତ କଥା, ତମେ ହୁଏତ ଏଠିକି ନୂଆ ଆସିଥାଇପାର। ତମ ଉପର ଅଫିସରକୁ ପଚାରି ଦବ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ନବ। ମୁଁ ଏ ମୀରା ଭାଇ ପାଇଁ ଆଇନ ହାତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଇନି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରୁ ଫେରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ନା ଆଉ ଦିନେ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଉ ସେ ଦିନ ଦେଖେଇଦେବି ତୋ ପାଇଁ ଆଇନ ହାତ କଡ଼ିଟା ତିଆରି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ and see. ଆସିଗଲା କଲେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠିକି ଅନେକ ଲୋକ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ ଲୋକ ସେ ଉପଦେଶଟାକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି। ହେଲେ ମୀରାକୁ ବେଶ୍ୟା ସଜେଇଲା କିଏ? ଜଳ ଜଳ କରି ମଜା ଦେଖୁଥିବା ଏହି ପୁରୁଷ ସମାଜ ମତେ ବେଶ୍ୟା ସଜେଇ ଦେଲା। ବେଶ୍ୟା। हेलो मीरा डार्लिंग। ଓ ସମ୍ପଦ ବାବୁ। हाँ मीरा, अरे मु तुमको केबे भी बेईमान करिबे। अरे एमिति प्रति राति रे तम हातरे पूरा पूरा टंका देई तमर ए सुंदर जवनटा को उपभोग करूथि। ताहले आसा ना मो फगुड़ार फुलर से सजाई सारिछि। राति सारा तम पुरुषर कामना को मो ऊपर सफिष्ट करिवो। तारे आसा ना। ठीक अछि, तमे आगरे जाओ से जो करो आ मु तम पछ पछे जाऊ। ठीक अछि। ए मीरा मोर पंच प्राण आउ हृत्पिंडर स्पंदन। ए मीरा सानिध्य मु एमिति पागल हो जाइछि जे ताको गोटे राति न देखिले सते जेमिति मु पागल हेउ। अरे जोठी थाए जेमिति थाए ता देहर बसना मते ता पाखको टाणी आने। ଆଉ ତୋ ମନକୁ अबे ଏ ମୀରା ଆଜିଠାରୁ ତୋ ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋ ଇଲାକା, ମାନେ ରଘୁ ଦାଦାର ଇଲାକା। ଆଉ ଏ ରଘୁ ଦାଦା ଇଲାକାରେ ଯେତକ ସୁନ୍ଦରୀ ସବୁ ଏ ରଘୁ ଦାଦାର। अबे मु हेले संबत साले चली से चली बोल्ट बोल्ट चढ़ाई चाठी पड़े मोल चाहनी बदली जाए तार कहानी। अबे मो मीरा को थरे यदि आँखी उठाई चाहूँ तो से आखी दिखा टेणी आनी पे। अबे
কথা পুলিশ জানি পারে মতে ফাঁসি যাব কোন করবি মীরা আরে এই মীরা আরে কোন থেকে শীঘ্র আস তুমি সে লোকটা কো মারি দাও কাটিবো তোমাকে জেল হয়ে যাব আমার ঘন্টা বি বন্ধ হয়ে যাব তরকারি নেবো এ মীরা এই তবে টিকে চুপ হয়ে যাও আরে এথিপাই তোমাকে মু প্রচুর টঙ্কা দেবি তুমি যেতে কাম মু সেতে টাকা দেবি সে তুমি কিছু গোটে কর মীরা তুমি মতে টিকে বঞ্চাই দিও মোর কিন্তু গোটাଏ কন্ডিশন যদি ମୋ କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବି ମୁଁ ତମର ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ହେଲେ ଚାଲ ଚାଲ ମତେ କିଛି କର ଠିକ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଧର ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ପଟ ପଛପଟେ ନେଇ କୁଦି ଦେବା ଧର आलो हीरो आसिले सितार बाजे और हीरोइन आसिले गिटार बाजे हेले बाबा आसिले कॉमन म्यूजिक बाजे लवली लागे आउ ए बाघा तोते आज टिके मन भरी अयस करिवो आ को सहित टिके आपुलु आपुलु खेलिवो ना देखो मु जो महादेव जोड़ अनुरोध करूची दया कर रास्ता छाड़ी दे बाटे चली जिबे बाघा महाबो बाघा थोड़े तो रास्ता जगी जी माने तोते छाड़ीबार प्रश्न उठु आज टिके तो से कौलिया मांस को टिके झुणी झुणी खाइबो हेलो हां ओए भरे कहू तू मते छूना हेलो देखो जो ए लाठी बड़ा राजा रास्ता राती डाल मते दौड़े दौड़े पूरा चक्कर तीर्थ देखै सालु एबे मते प्रबल शोष आ ए शोष मेंटेवा को बाघा टिके तोर साहाଯ୍ୟ चाहू हेलो 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 तू अपन महादेव जोड़ अनुरोध करूची दया कर अपन मते छाड़ी दियौ मते हेलो मु भी तते हाथ जोड़ी ले हुरा हूं मो कथा रे तू टिके राजी हेई जा हेलो भाषण अनुरोध रखी जदि घोड़ा घास न खाइबो ताहाले से ता दिनटा काटिबो केमी आ तो परिया सुंदरिया शिकार को जदि अजगर साप न गिरिबो ताहाले से तो इन बंचिबो केमिति हेलो उत्तर दउनु न देले ए बाघा मनटा भारी कष्ट हल अबे ए কথা কইয়া পে ততে টিকে লাজ লাগুনি
ମା ଅଛି ବାପା ପାଇଁ, ଭାଉଜ ଅଛି ଭାଇ ପାଇଁ, ଭିଣେଇଟି ଅଛି ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ହେଲେ ତୁ ଗୁଆଘିଆ ଅଛୁ ଏ ବାଘା ପାଇଁ। ଦେଖ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ ଏଇ ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ରାମାୟଣ ସେ ଆଉ ଥରେ ଲଙ୍କା ଦହନ ହବ। ରାମାୟଣରେ ମତେ ରାବଣ ଚରିତ୍ରଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥରେ ପିତ ଚଢିଗଲେ ତୋ ଉଲଗ୍ନ ବଡିର ଡିଟେକ୍ସନ କରିବି, ଡିଟେକ୍ସନ। ଆଉ ତୋ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଅନାଟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତୋର ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବିଉଟିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଭରି କରିବି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଏଲାଠି ବଡ଼ ରାଜ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତୋ ରକ୍ତ ଲଗା ବଡିଟାକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ମାନେ ଝୁଳି ଝୁଳି ଖାଇଯିବେ। ଆରେ ବା, ଆରେ ବା, କହିକି କହିକି ତମେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛ। ମୁଁ ତମର କି ଦୋଷ ମାରିଛି? ବାଘ ଘୁମରିଲେ ଶିକାର ଶିକାର, ଆଉ ବାଘ ଘୁମରିଲେ ରକ୍ତ ଖୋଜେ। ଆଉ ତୁ ବନିଯା ମା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି ମହିଷାସୁର। ହେଲୋ ସିନା ତ ସୁନ୍ଦର ଯୌବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଶୁଣ ଶୁଣ, अबे मारटा निश्चय भल लगी शुण पुराण शुणी पंचाणी कथा आज ये जहाँ देखुची से दृष्टि तोर नाटा दुशासन हो दुशासन। अरे सदी दुशासन वस्त्रहरण सीमित थिला, हेले आज दुशासन आउ टिके आगकू बढ़िब। जोटा देखिले तू टेरा हो बे टेरा। अबे चुप तू जदि हो ए जुगर दुशासन अरे मु होउची ए जुगर कान्हा। अबे तू कौन कहबाकू चाहुछो? मो कान्हा शुणी द्रौपदी को श्रीकृष्ण कोटी वस्त्र दान करती एटी सब जहाँ सब घटीगला मु देखी चुप रही ए कान्हा नाटरे कलंक लगी बनबे। एकदम चुप श्रीकृष्ण चक्र बेक काटिल करी ए हाथ में तो बेकटा को काटी देबी बे। अबे तो बंधारे तो शक्त नहीं सतरे कहू मो संगे तू चैलेंज देना ये जो तू चली जा। अबे पागल छुआ बे पागल छुआ कौन कहलु बाघ छुआ? अच्छा कहल बाघ भाई बाघ जंगल को जाइथिला जंगल रा से बो पाखु जाइथिला
ନା ତୋ ବୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି? ଶଳା ନ କହି ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ। ତୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ମୁଁ ବାସର ରାତି କରିବି, ବାସର ରାତି। अबे दे अबे आज घटनाटा ए पाखा आखि भितर लेंस हो रहीगला। मु निश्चिंत फेरबी तू कौन जानु ए राधा पाखे कान्हा सबु बेले अच्छी। चल घर को जा। तुम से कथा को बाटी को बंद कर देबी। अरे कोटे करबू तारी रबू इरे सळा सूट उट पिंदिकी पाकु हे जाई जुबली सळा 4-10 टा मुटाकर उठी गलाडी रे बापा मामा नाही रे सळा आगुरो जा थिलु एबे भी सेया अछु मामू जा कहला कथा मती कोंतु कोना को पदे कहले मोठु खराब केई हेबेनी। अरे हेई रे ये गाठी बांधा पसी जाउची। अरे आपको कहले ताठे पसी जाउची ताको कहले आठे पसी जाउची। हेई दी अनानी सबु सत कथा तो सासु घरे गोटी गोटी करी कहि देबी कहलिबो ना नहीं कोन कहबो मुसरे रखी जाबा झियो तू ए पर पुरुष संगरे भलो टहल करूची। नहीं नहीं आपण एक कथा कहानी भी कहबेनी मु आपण भात तोड़ती हुए तो ए कथा आपण घरे केही भी विश्वास न कर पारंती। जदी संबंध एक कथा जानिबो मो राधा को बाड़े बाड़े मारी दबो। ये बाड़े बाड़े ताको मारी दऊ साला जो मामू बिचारा तारा दुख बुझी पाइला नी से सालाटा मरी गले केते जी थले केते बोले आपण दुख की दुख इरे बापा मत सारा मत पी भाटरे 8000 टका बाकी हेला ए साला सीधा सड़क भाटी मालिकटा मना कर देला
ଅଛି ବଡ କରିଦେବି ସାରା ମାମୁଁ ମୁହଁରେ ଟିକେ ମଦ ଦେଇପାରିବନି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ହେଲେ ଏହି କଥା ଆପଣ ଘରେ କାହାରିକୁ ବି କହିବେନି। ନାଇଁ କାନା ନାଇଁ, ତୁ ସେ ଭୁଲ କରୁ ନା କାନା। ଥରେ ଯଦି ତୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତାହେଲେ ସେ ତତେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ একদম চুপ। ভাড়ান্দি জানিনু ভাড়ান্দি মোটু ভাল লোক এই দুনিয়ারে কেহি নাহাতি। মোর খালি মদটা টিকে দুর্বলতা না। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ କଥା ଘରେ କାହାରିକୁ ବି କହିବେ, କାହାରିକୁ ବି କହିବେନି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି କାନା, ଚାଲ। पैसा खंजा देखिली माने एमती खुंपाए खुंपाए झुकी नउथेबी। केउ दिन दबा नबाटा बंद हेइजिव साध बाणीरू भिकारीणी करबाकू मते कम समय लागिव। मु बाया महातिलो रामायण मंथरा महाभारतर संपूर्णी ए दुही को फेंटा फेंटिरू मोर सृष्टि। मु जोठी पहुंचे सेठी हब महाभारत भारत नहले रामायण लंका दहन। शेष कोडी भर ए घरे समस्त गोटे गोटे मेंढा एमाने केही भी मॉडर्न सोसाइटी सहित ताला देई बाटा चली पनाती। कोन करबी मु निजो केमिति एमानक पाखरे एडजस्ट करबी मु निजो भी बुझी पारनी। दिन 10 बजानी हेले एजे बेट देखा नाही। नॉनसेंस ऑल आर नॉनसेंस। मां के तो এটা সরিতা ম্যাডাম কো ঘর তো? हां हां मु निजो सहित माबु पड़ेला কথা কোন কি মা খবর কাগজରେ প্রকাশ পাইଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକର ଲୋକ ଦରକାର। ବୁଢା ଲୋକ ମା এই ଚାକର କାମ କରିବାରେ ମୋର ଆଗରୁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଠିକଣା ପଚାରି ପଚାରି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଏଠି ଆସିଛି ମା। हेले ए बुढ़ा बस तो सब काम पारिबु तो? ପାରିବି ମା, ସବୁ କାମ ପାରିବି। कथा कर कि मु जो घर काम कथा कहछि एमिति कि रोसे बास लुगा सफा घर ओळा सब परिबी। बेले बेले मो देह खराब होले मो गोड़ हाथ घसी पड़ी दबा ए सब पारिबु तो तू? ପାରିବି ମା, ସବୁ ପାରିବି। ଖାଲି ଘରେ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରି ଖାଇବି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବି। हो हेला हेला अच्छा कहलु तू केते टका दरमा नबु? ଦରମା ଏ ମା ଦରମାର କଣ ହବ? ତା ଛଡା ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଟେ। ଦରମାର କଣ ମା? ଏଇପରି କାମ କରିବି ଶାନ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି। ଦରମା ଦରକାର ନାହିଁ ମା। तमाने तो गुण की नाथि ना तोड़? ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମା। ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଥିଲା। ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିଲେ ମା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲା ମା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଦିନ ଝଡ଼ ଆସି ମୋ ପରିବାରକୁ ମତେ ଦୂରେଇ ଦେଲା ମା, ଦୂରେଇ ଦେଲା। हो हेला हेला तो पाखु तो परिवार कहानी सुनिबा पई मो फेडस सब नै गोटे काम करे तो एठी आइ था मु घर भीतर को जाकी महारानी को पठै दोछि हेला ମା कोन हेला ମହାରାଣୀ କି ପଠେଇ ଦଉଛି
से महारानी तो किए मां से होचती मो सासु महाशय तांको बिना ए घरे पवन भी हलचल हबनी ହେଲା कई कई का मास्टी हो मां ठाकुर जहा हो एते दिन पर खंडे काम मिलिला दरमार कौन हम ए घरे काम करी पेट खंडे खाइबी मोर किसी दरकार नहीं मोर किसी दरकार नहीं हाँ मोर किसी दरकार नहीं हेले ए बयस रे सब काम करबो केमिति तमे पारिबे मां मु सब पारिबी अंधार बनस्तर बुलुली अलका मरी जीवन खबर पाई सारा पर भी तुम हाथ शंखा मो थे सिंदूर तमे भाबुछ मो द्वितीय विवाह करेछि तमे छड़ी जाइतबा दुईटी संतान को मुह को जाई बंचिछि समस्त कइले तो स्वामी मरि जाइछि ए स्त्री परमो स्वामी मरि जे मो स्त्री जानि परिबनी मो जानि थली तमे कोने अछो मो पाखो को निश्चय फेरी आसीबो कोने हेतिला तमरो समस्त कइले ट्रक ब्लास्ट तमे कोने मरि जाइछो तमे ठीक सुनिच अलका तमे ठीक सुनिच सुनिबो ताले सुनो मु जो मालिकर ट्रक चलाउଥିଲି मु जानिनଥିଲି से ट्रक रे से मालिक चोरा काठ सहित चंदन कार करे अब जतने जानिया को पाइली ट्रक टिक ने सीधा थाना हाजर कर देली ए लका सेते बळे जान नथली से थाना मालिकटा मो मालिकर पाद चटा कुकुर बोली मो मालिक थाना वाला को लगई तार गुंडा लगई मथे गोरु गाई परे माइला ए देखो आज जाई मो देह दाग जाई